बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए टू ज़ी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए हमारे चेहरे के अंदर, अपने फेस के अंदर मौजूद दांतों का किरदार कितना अहम है। इस बात से तो हम सभी आगाह हैं बहुत अच्छी तरह से कि हमारे फेस के अंदर जो दांत है ये खुराक को हज़म करने में, हमारे पूरे इंसान की बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए कितने ज़रूरी है। लेकिन हम अपनी गफलत और लापरवाही की बदौलत इन दांतों को जब ख़राब कर लेते हैं तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा मराहल आ जाते हैं। अक्सर रात के वक्त दांत जो है, सारा दिन बंदा अपनी एक्टिविटीज़ से फारिग होकर जब बैठता है तो किसी न किसी वजह से कोई दर्द शुरू हो जाती है, जो पूरे जिस्म के लिए जो एक बहुत ज़्यादा आजमाइश की सूरत बन जाती है। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर, जो एक गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन है, और अपनी इस एक्सपीरियंस की वजह से हम उनसे बात करेंगे कि हम अपने अमराज को, दांतों के जो छोटे छोटे अमराज हैं जो अक्सर बच्चों में, बड़ों में, घरों में आ जाते हैं, इनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम देने का। तो मैं पूछना चाहूँगा कि दांतों के अमराज जो हैं, सबसे पहले नंबर पे ये कि जो ब्रश करते हैं उसकी वजह से उनको खून आना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजूहात है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात जो है, जो डेंटल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो आम आवाम तक पहुँचा सकूँ। जी। सबसे पहले जो हमें कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है मसूड़ों से खून का आना। जी। मतलब ये है कि रात को सोते हैं पेशेंट और सुबह उठते हैं, वो थूकते हैं तो उसमें खून आता है। जी। दिन में भी आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मसूड़ों का कमज़ोर होना। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि उसके अंदर जो मांस हो रहा होता है वो लग जाना। सही। ठीक है। तो अब जो स्टैंडर्ड है उसमें यह है कि आपको साल में एक दफ़ा स्केलिंग लाजमी है। सही। ठीक है। उसके अलावा जो लोग ब्लीडिंग का शिकार हैं उनके लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट है। अच्छा। नॉर्मली जो हम यूज़ कर रहे हैं ओवर द काउंटर जो टूथपेस्ट है वो सिंपल जो है वो एक आम नॉर्मल मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मेडिकेटेड टूथपेस्ट के तौर पे। जो खून आता है जिन लोगों को, उनके लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट है। जी। ठीक है। उनके ब्रांड्स डिफरेंट हैं। सही है। वो मोस्टली जो हैं वो कमर्शियल स्टोर से नहीं, मेडिकल स्टोर से मिलती हैं। सही है। तो इसमें जो लोगों का ज़्यादा जो मांस पूरा जमा होता है, जो लोगों के दांतों में ख़ास तौर पे जो लोग रात को दांत साफ़ नहीं करते, उसको स्किप करते हैं, सिर्फ सुबह को करते हैं, तो वो जो खाना फंसा होता है वो गलता सड़ता है और उससे बसूड़ों में खून पैदा होता है। अच्छा। तो इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? बुरश के हवाले से या अपने घरेलू टोटके इस्तेमाल करके इसे किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि दिन में 3 दफ़ा दांत साफ़ किए जाएँ, सुबह, दोपहर, शाम। हर खाने के बाद दांत साफ़ किए जाएँ। एटलीस्ट कुरली लाजमी हो। स्पेसिफिकली ये है कि उसके अलावा हम अपने आप को इस तरह इसकी हैबिट डेवलप करें कि हम जो स्टिकी चीज़ें और जो मतलब ये है कि फ्राइड और बाज़ार की तली हुई चीज़ें हैं उसको अवॉइड किया जाए। अच्छा। ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ों को भी अवॉइड किया जाए। ठीक है। और उसके अलावा ये है कि डेंटिस्ट को हर 6 महीने बाद उसके साथ विज़िट किया जाए, अगर कोई भी इशू नहीं है फिर भी। सही है। जिससे ये होगा कि हम अपने आप को इस लेवल पे अपडेट रखेंगे जिस तरह हम एक किस्म का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे होते हैं। सही है। उससे ये होगा कि आपके दांत जो है ना अपडेटेड रहेंगे और मसला नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताएं, अक्सर छोटे बच्चों में देखने में आया कि जो 2-3 साल के हैं वो कुछ ज़्यादा भी नहीं खाते, उनके दांत जो है टूटना शुरू कर जाते हैं, सही तरीके से आते नहीं है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माएँ जो हैं रात को बच्चों को सोने से पहले फीडर और मतलब दूध दे देती हैं जी, और वो उनकी हैबिट डेवलप कर देती हैं। अच्छा। उनका मकसद होता है कि अगर उसके बाद बच्चे को उठा के दांत साफ कराएंगे तो बच्चे रोएंगे और उनको तंग करेंगे। लेकिन ये है कि जब वो रात को दूध पीते हैं तो वो दूध जो है उनकी दांतों में जाके जम जाता है। अच्छा। बच्चों के दूध के दांत होते हैं जो बहुत नाजुक होते हैं और उनसे ये होता है कि वो दांत फौरी तौर पे ओवरऑल जनरली ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट्स परेशान भी बहुत होते हैं कि बच्चे कुछ खाते भी नहीं है फिर भी पेन होती है, और ये बहुत तकलीफ दे होता है क्योंकि बच्चों के उस एज में दांतों का कुछ कर भी नहीं सकते।
اور بچے تکلیف میں بھی بہت ہوتے ہیں. اس لیے اس کو اسپیسیفکلی ایک ٹرم دی گئی ہے بیبی بوٹل سنڈروم. اچھا, اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی دودھ دیں رات کو تو اس کے بعد دانت صاف کرائے جائیں. صحیح ہے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی. جی بالکل صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر لوگ ہیں جو تھوڑی سی تکلیف ہونے پر اپنے دانت کو بچانے کی بجائے نکلوانا پسند کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ دانت کی قربانی دینی جو ہے درد کو کم کرنے کے لیے کافی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا ٹریٹمنٹ ہے؟ نہیں جی, یہ بہت غلط چیز ہے. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو نکال ہی دیں. اچھا, آخری دانت, اگر آپ کے منہ میں آخری دانت بھی ہے تو وہ بھی سمجھے سونا ہے. اچھا, آپ نے اس کو بھی بچانا ہے. اس کے بہت سے پروسیجر ہیں, روٹ کینال اور ڈفرینٹ پروسیجر جس سے دانت کو بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ درد کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کو یہ پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے دانت کو بچانا ہے. صحیح ہے. کچھ لوگ تو اتنا زیادہ ہوتے ہیں, وہ ان کے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ دانت نکالنا ہے, کہ وہ سنتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے نکالنا ہی ہے. حالانکہ وہ دانت بچ سکتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جیسے درد ہو اور اس کو فوری طور پہ ڈینٹسٹ کو دکھا کے اس کو اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے تاکہ مزید کوئی دانت نہ نکلے. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کام کی جو ہے روکنا چاہیے دانتوں کو نکلوانے کے علاوہ کیا حل ہے؟ اگر پین بہت زیادہ ہو رہی تو اس کا کیا حل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ ڈیفینیٹلی وہ پین جو ہوتی ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. انفیکشن کی میڈیسنز ہیں, اس کے علاوہ پیریڈونٹل ایشوز ہیں, مسوڑوں کے ایشوز ہیں, ان کے پرابلمز ہیں, اس کی ٹریٹمنٹس ہیں. اگر دانت بحیثیت خود خراب ہے تو روٹ کینال اور پلپیکٹمی وغیرہ اس کے اپنے پروسیجرز ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی نہ کوئی آپ پروسیجر اڈاپٹ کریں تاکہ اپنا, اور خاص طور پہ کانفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے ڈینٹسٹ پہ کہ وہ آپ کے لیے جو بیسٹ سلیکٹ کر سکتا ہے. صحیح. آپ یہ بتاتے چلیں اپنے آڈینس کو کہ اپنے دانت کی قربانی دینے سے پہلے کسی اچھے ڈینٹسٹ کے ساتھ یہ کنسرن ضرور کر لے کہ میرا دانت کس طرح سے بچ سکتا ہے, کیونکہ یہ جو دانت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. کوئی اور جو سورسز ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اس کا ہارٹ پین کا یہی حل نہیں ہے کہ اس دانت کو نکال دیا جائے. اس کے علاوہ جو اور استعمال ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, ان ٹریٹمنٹ کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنے اس حسین نعمت کو بچا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا, فیمیل میں ایک بہت زیادہ کریز ہے کہ اپنے دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ کیا کرے. بہت زیادہ لوگوں کی یہ رائے آتی ہے کہ ان کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں, جو سگریٹ پیتے ہیں یا نسواریاں اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں, ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دانت کو وائٹ کرنے کے لیے جتنے بھی کمرشل پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ جو خود ایز اٹ از انسان یوز کر سکتے ہیں وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. جو ریکمینڈڈ ہے WHO کے وہ یہ ہے کہ ٹیتھ وائٹنگ کٹس آتی ہیں. اچھا. اور ٹیتھ وائٹنگ کٹس جو ہے نا وہ اوور دا کاؤنٹر مطلب وہ بھی سیل کرتے ہیں, جس سے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں. جو ڈینٹسٹ نے یوز کرنا ہوتا ہے وہ ایک سمجھیں ایک لو کیٹیگری ایسڈ ہوتا ہے جو دانتوں کو وائٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا. تو وہ پیشنٹ اپنے طور پر یوز کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. اچھا. ایک تو یہ بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہے, ڈاکٹر یوز کرے, اس کو جو طریقہ کار ہے وہ ڈاکٹر اس سے ٹرینڈ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جو لوگ, میں یہ کہوں گا ایک ہوم ریمیڈی کے طور پہ اگر جو لوگ نہیں یوز کر سکتے, نہیں افورڈ کر سکتے, تو وہ داتن استعمال کر سکتے ہیں. صحیح ہے. داتن کو رات کو بھگو دیں تاکہ صبح اٹھ کے جب آپ کریں گے تو وہ ریڈنس اتنی نہیں دے گا اور آپ کے دانت بھی وائٹ ہوں گے. لیکن مین جو چیز ہے وہ ٹیتھ وائٹنگ کٹ ہے. بہت اچھی کمپنیز کی بھی آ رہی ہیں, ہائی لو کیٹیگریز میں ہیں. تو جب آپ اوور دا کاؤنٹر چیزیں پرچیز کریں گے, آپ گئے ہیں ادھر اسٹور پہ اور آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ پرچیز کر لیا, تو پھر آپ وہ پروڈکٹ اٹھائیں گے جو ریکمینڈڈ نہیں ہے تو بہت نقصان اٹھائیں گے. صحیح ہے. ہم اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ ہر میڈیکل اسٹور پہ اکثر اس طرح کی کٹس مل جاتی ہے جو دانتوں کو 10 منٹ میں صاف کرنے کی مشہوری کے ساتھ ہوتی ہے, آدھے گھنٹے میں صاف کرنے کی, چمکانے کی, جیسے کمرشل کے ساتھ مارکیٹ میں آتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے ایک اچھے ڈینٹسٹ سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں جب ایک بار مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسے ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, اس دانت شیٹ وائٹ کرنے واسطے
فیمیلز سے پوچھیں گے اگر وہ کروانا چاہیں تو کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے, کتنی دیر کا ٹریٹمنٹ. اچھا سر یہ بتائیے گا مجھے, فیمیلز جو اپنے دانتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ ان کو وائٹنگ کروانے کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے, اور کتنی دیر کا پروسیجر ہوتا ہے وہ؟ بیسیکلی یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ایک سٹنگ ہوتی ہے. اچھا. اور یہ ایک اس طرح ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ہے اس کے دانتوں کا جو بھی شیڈ ہے تو مطلب اس کو لائٹ کرانا چاہتا ہے, وہ لائٹ ایک سٹنگ میں نہیں ہو جاتا, ان کو ڈیلی بلایا جاتا ہے اور 45 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے. اس پہ ہم آہستہ آہستہ ان کے دانت کے شیڈ کو پیچھے لے کے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ان کے آہستہ آہستہ شیڈ ہمارے پاس مطلب 18 سے 19 قسم کے شیڈ ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ کہتی ہیں کہ یہ شیڈ ہے. پھر اس کے بعد جو ان کا ایگزسٹنگ شیڈ ہے اس کو دوسرے شیڈ سے کمپیئر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ٹیتھ وائٹنگ کٹ ہے اس کی اپلیکیشن شروع کی جاتی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ شیڈ کو پیچھے لے کے جایا جاتا ہے تاکہ پیشنٹ کو سینسٹیوٹی کم ہو اور پیشنٹ خود کہہ دیتا ہے آگے کہ جی یہ اب شیڈ مجھے لیے اوکے ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمارے آڈینس کے لیے اتنی انفارمیٹیو جو گفتگو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. انشاءاللہ ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین حمزہ حسین کے ساتھ اسامہ مرزا A to Z نیوز فیصل آباد.